बंधुगण देखंतु ए वीडियो रे हम देखिबा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया मानसर देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण जिनिस को हम देखिबा रस संपर्क रे जे रस काहाकू कुहा जे आ देखंतु रस कहिले कोन आ रस विचार रे विभाव कोन आ व्यभिचारी भाव कहिले कोन किपरि प्रकाशित हुए आ रस निष्पत्ति रे उद्दीपक विभाव कोन आ शांत रस स्थायी भाव कौन आउ रस निष्पत्ति किपरि हुए आउ रसर लक्षण गुड़िक कौन आ बंधुगण देखंतु रस सृष्टि रे नायिकार भेद गुड़िक संपर्क रे आलोचना कर देखंतु एथिरे शॉर्ट क्वेश्चन भी लॉन्ग क्वेश्चन भी जोटा भी आसु आपण माने इजीली करि परिबे ए वीडियो को कंप्लीट देखबे पूरा फुल डिटेल मु आपण को जणेबे तो चैनल रे नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ बेल आइकन को प्रेस करके सब बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखि देबे आ हमर टेलीग्राम ग्रुप रे जदी जॉइन होई नांती तो एबी जणी देबे वीडियो तले गोटे लिंक पाई जिबे तो चलंतु देरी न करके हम स्टार्ट करबा रस संपर्क रे बहुत ही इंपोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण आम फुल डिटेल देखा शॉर्ट क्वेश्चन आसिले भी आपण माने इजीली करि परिबे लॉन्ग क्वेश्चन आसिले भी आपण माने इजीली करि परिबे सबठारो मेन इंपोर्टेंट पॉइंट्स को हम स्टार्ट करबा वर्तमान तो लाइक और शेयर कर देबे वीडियो भल लगी लाइक गुटे कर देबे आ मैक्सिमम शेयर हेबा दरकार आपनक संग मानकू आपनकर बंधु बांधव आपनकर भाई भौणी समस्त को शेयर कर देबे सो चलंतु स्टार्ट करबा देरी न करिकी देखंतु बंधुगण रस ए रस संपर्क रे सबठार मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कोन रही छि देखिबा वर्तमान जदि आपन क्वेश्चन पचारिबो जे रसर प्रथम स्रष्टा की ताहले उत्तर कौन करेंगे नांदी किशोर रस करेंगे उत्तर आउ ए रस संपर्क रे प्रथम विवेचना किए करथिले तो भरत मुनि करेंगे तांकर नाट्य शास्त्र से करथिले तो सबुठार मोस्ट इंपोर्टेंट जिनिस होची देखंतु ऋग वेद ठारू आरंभ करी उपनिषद पर्यंत पुणी एपटे रामायण रे मध्य रसर विभिन्न अर्थ संपर्क रे आलोचना करा होईची आउ रसर संपर्क रे देखंतु प्रथम विवेचना किए करथिले भरत मुनि करथिले तांकर नाट्य शास्त्र रे देखिबा को मिलिथे आ देखंतु केवल भरत मुनि नहे आहुरी मध्य कवि माने मध्य ए रस संपर्क रे विभिन्न अंग आ आत्मा भाव रे ग्रहण करिसंती तो मय रखिबे कवि देखंतु आश्चर्य मम्मट कवि राजशेखर कवि भोजराज तापरे कवि विश्वनाथ कविराज आउ कवि प्रतिहारेन्दु राज तापरे कवि कर्णपुर तापरे कवि केशव मिश्र आउ कवि जगन्नाथ ये माने ना देखंतु ए कवि माने देखंतु रस को काव्यर महत्वपूर्ण अंग बा आत्मा भाव रे ग्रहण करिसंती तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस बंधुगण ये जो कवि अछंती ए मानक मध्य रे ना सबुठार उल्लेखयोग्य ग्रंथ होउची देखंतु विश्वनाथ कविराजंग कवि विश्वनाथ कविराजंग साहित्य दर्पण बंधुगण देखंतु जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो जे साहित्य दर्पण एई पुस्तकर रचयिता किए ए काव्यर रचयिता किए ताहाले उत्तर कोन करिवे विश्वनाथ कविराज करिवे यार सठिक उत्तर कोन करिवे कवि विश्वनाथ कविराज तापर देखंतु रसर अर्थ कोन रस कहिले कोन जदि आपन क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले आपन माने कोन करिवे देखंतु रसर अर्थ हेउची आस्वादन जहाँ आस्वादित होइथे ताहा ही रस देखंतु भरत मुनि देखंतु रसर परिभाषा दे कहिथिले से कोन कहिथिले स्थायी भाव सहित विभाव अनुभाव आउ संचारी भाव संयोग घटिले रस निष्पत्ति होइथाय मन रखबे कवि देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस नाट्यकार कवि देखंतु भरत मुनि से रसर परिभाषा दे से कोन कहिथिले तांको मतरे देखंतु स्थायी भाव सहित विभाव अनुभाव आउ संचारी भावर संयोग घटिले रस निष्पत्ति होइथाय तो बहुत ही इंपोर्टेंट जिनिस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे तो देखंतु तापर देखंतु रसर स्वरूप संपर्क रे विभिन्न आश्चर्य मत प्रदान करथिले मत प्रदान तो करथिले से मानक मध्यरु विश्वनाथ कविराज तांको मत अधिक मौलिक बोली मने होईछि से कोन रचना करथिले साहित्य दर्पण
ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ରସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଭାବକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହି ରସ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରସ ଅଖଣ୍ଡ ଆଉ ରସକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା କାହାର ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ସ୍ୱପ୍ରକାଶ୍ୟ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ମିଳନ ଘଟିଲେ ଏହା ଏହି ରସ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବିଭାବ, ଅନୁଭାବ ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ମିଳନ ଘଟିଲେ, ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ଏହି ରସ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି? ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଅଭିଧା, ଲକ୍ଷଣା ଆଉ ବ୍ୟଞ୍ଜନା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟିଏ अलौकिक शक्ति द्वारा यह रसटी प्रकाशित होता है। मन रखिए, बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण किपर प्रकाशित होता है रस। देखंतु शब्दर तीनोटी शक्ति रही, अभिधा, लक्षण आउ व्यंजना। यह व्यतीत आउ गोटे देखंतु अलौकिक शक्ति रही, यह द्वारा कौन होता है, ये रसटी प्रकाशित होता है। बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही सुंदर। देखंतु रस व्यंग्य व्यंजना गम्य हुई, बहुत ही इम्पोर्टाट जिनस। देखंतु रस व्यंग्य और व्यंजना गम्य हुई मध्य व्यंजना परी ज्ञान विशेष होइथिबारु एई रस निजको केवल प्रकाश करिबार क्षमता रखी थाए। सेथिपाई एहा कोन स्वप्रकाश्य। एटा को मन रखिबे, बहुत ही इम्पोर्टाट और बहुत ही सुंदर। और ए रसटी हेउची आनंदमय। कहीं आनंदमय? जदि आपको क्वेश्चन दिया जीवो जे रस कहीं आनंदमय, तार कारण कौन दर्शाओ, ताले उत्तर कौन करिवे? 2 मार्क क्वेश्चन। ताले उत्तर करिवे जे कारण रस उपभोग समय रे सहृदय आनंद व्यतीत अन्य किछि उपलब्धि करि पारि न थाए। रस देखंतु उपभोग समय रे सहृदय आनंद व्यतीत अन्य किछि उपलब्धि करि पारे ही नहीं, से अन्य किछि करि पारि न थाए। और यही समय रे कौन करि थाए, से लौकिक जगतर समस्त विषाद और दुख को विस्मरण होई थाए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ देखंतु दुखांत नाट दर्शन रे चक्षु लोप काप्लुत हेले हैं। यही रस दुखर नुहे, आनंदर लक्षण। कारण देखंतु कहीं चित्त द्रवीभूत होता है यही रस और दुखर दृश्य दर्शन रे। एणु कौन होता है, देखंतु वियोगांतक नाटक दर्शन रे चक्षुरु जो लोतक झरी थाए ताहा ही आनंदर लक्षण। बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस अटे, मन रखिए। लौकिक जगत रे दुख कारण दुखर उत्पत्ति होता है, किंतु रस अलौकिक होइथिबारु विभावादी अलौकिक कारण होइथिबारु सेथुरु केवल दुखर उत्पत्ति होता है रस रे। ए लाइन को मन रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। लौकिक जगत रे दुख कारणरु दुखर उत्पत्ति होता है, किंतु रस अलौकिक होइथिबारु देखंतु विभावादी अलौकिक कारण होइथिबारु ए रस रु कौन होता है, केवल दुखर उत्पत्ति होता है। ये जिनिस को मन रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो रस संपर्क में सर्ट क्वेश्चन आसिले भी आपण माने इजीली करि परिबे, लॉन्ग क्वेश्चन आसिले भी आपण माने इजीली करि परिबे। वीडियो को कंप्लीटली देखंतु। रसर संपर्क में जदि आपण को क्वेश्चन दिया जीवो जे रसर भूमिका संपर्क में आलोचना कर, किंबा जे कोनोसी भी जे रस साहित्य रस किपरि होई थाए ए संपर्क में जदि क्वेश्चन दिया जीवो, तो आपण माने लॉन्ग क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन भी सब किछि इजीली करि परिबे। तो लाइक और शेयर कर देबे। चैनल रे नुआ अछंती से चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एबे। तो देखंतु
तापर सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट जिनिस बंधुगण मन रखिबे कौन जे देखंतु ए रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा किए जदि आपन को क्वेश्चन दिया जब तो उत्तर कौन करेंगे नंदीकेशर। ए नंदीकेशर होउछंती बंधुगण ए नंदीकेशर होउछंती रस संप्रदायर प्रथम स्रष्टा। आउ आश्चर्य भरत मुनि कौन करथिले ए आश्चर्य भरत मुनि ए नंदीकेशरंकर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस आश्चर्य भरत मुनि कौन करथिले ए भरत मुनि तांकर नाट्यशास्त्र से नाट्यशास्त्र रचना करथिले तो तांकर नाट्यशास्त्र रसर प्राधान्य उपलब्धि करी से रस संपर्क रचना करथिले कोथरे नाट्यशास्त्र रे। तो ये जिनिस को टिके मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस। आ नवम शताब्दी रे देखंतु आनंद वर्धन ही गला। एकादश शताब्दी रे जदि आम देखिबा आश्चर्य मम्मट से रस संपर्क रचना करथिले तो ये जिनिस को मन रखिबे जे आनंद वर्धन कवि आनंद वर्धन नवम शताब्दी रे से रस संपर्क रे उपलब्धि करथिले। आउ आश्चर्य मम्मट कवि आश्चर्य मम्मट से एकादश शताब्दी रे आ त्रयोदश शताब्दी रे किए करथिले तो विश्वनाथ कविराज कवि विश्वनाथ कविराज मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्य दर्पण यही काव्य को जो रचना करथिले विश्वनाथ कविराज तो केबे करथिले त्रयोदश शताब्दी रे। यही जिनिस को मन रखिबे बहुत ही इम्पोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आ देखंतु सप्तदश शताब्दी रे पंडित राज जगन्नाथ रसवादर बहुत ही गुरुत्वपूर्ण संपर्क से संज्ञा निरूपण करथिले बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। किंतु बंधुगण बहुत सारा रस संपर्क रे बहुत सारा कवि माने रचना करिसेंती किंतु ए मानक मध्य सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट सबुठारु स्रष्टा क्या कह जाए विश्वनाथ कविराज को कह जाए। देखंतु ए कवि मानक मध्य ना साहित्य दर्पण स्रष्टा होचंती विश्वनाथ कविराज। आउ ए विश्वनाथ कविराज को ना ये रसवादर सर्वोत्तम प्रवक्ता भाव में स्वीकार करा जायछि काहाकू विश्वनाथ कविराज को। तांकर मत कौन तांकर मत होछि बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टेंट रसालपूर्ण वाक्य होछि काव्य बोली पंडित माने ग्रहण करिसंती तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। तापरे आउ कौन सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टेंट इस संपर्क रे आमे देखिबा देखंतु प्राच्य साहित्य रे ना ई प्राचीन साहित्य रे रस केतोटी थिबा देखा जाए तो 9टी रस थिबा जणा जाए तो कौन कौन तो देखंतु मन रखिबे श्रृंगार रस हास्य रस करुण रस अभुद रस तापरे रौद्र रस भयानक रस वीर रस विभर्ष रस तापरे शांतिम देखंतु शांति रस बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। तापर देखंतु आउ 9टी स्थायी रूप मध्य रही कौन कौन रही देखंतु रति ही गला हास हो गला शोक हो गला विस्मय हो गला क्रोध हो गला भय उत्साह घृणा वैराग्य भाव ये गुड़िक कौन ना ये गुड़िक हूँ स्थायी रूप। तो रसर स्थायी रूप ये गुड़िक मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट हूँ स्थायी रूप रसर। ये संपर्क भी आम फुल डिटेल देखा स्थायी भाव कहले कौन तार वर्ण कहले कौन तार देवता कहले देवता भी रही ये रसर तो सबकि आम फुल डिटेल देखा ये रस संपर्क रे तार किंतु स्थायी रूप सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट रति हास शोक विस्मय क्रोध भय उत्साह घृणा वैराग्य ये भाव गुड़िक ना बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। आउ रस काव्य देखंतु आस्वादन को बुझाइले स्थायी भाव क्या बुझाए आस्वादनकारी कारण को बुझाई थे। ये जिनिस को मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टान्ट ये रस काव्य आस्वादन को बुझाइले स्थायी भाव क्या बुझाइब आस्वादनकारी कारण को बुझाई थे। ये लाइन को मन रखिए। तापर देखंतु वर्तमान आम देखा स्थायी भाव संपर्क रे बंधुगण देखंतु जदि आपन को क्वेश्चन दिया जीवो जे स्थायी भाव संपर्क रे तो स्थायी भाव कहले कौन या संपर्क रे जदि क्वेश्चन दिया जीवो ताले उत्तर कौन करिवे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण बंधुगण देखंतु अनुभूति बहुल मनीष जीवन रे ना अनुभूति बहुल जीवन रे देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जे भाव रे देखंतु विशेष भाव परिदृष्ट हुए ता ही कौन स्थायी भाव
बहुत ही इम्पोर्टाट ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହା ନା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟା ସ୍ଥାୟୀ ପରା, ଏ ଭାବଟା ସ୍ଥିର, ମନେ ରଖିବେ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବଟା ମଣିଷର ମନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାବ ଅନୁଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ନା এই ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ବିଭାବ ଅନୁଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ এই ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ବିଭାବ ଅନୁଭାବର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? এই ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। এই ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକିଟି ରସ ରହିଛି ନା ସେତିକିଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତିକିଟି ରସ ରହିଛି ସେତିକିଟି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ରସର ସତ୍ତା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ବି ରହିଥାଏ। ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୋଟିଏ ବୀଜ ବା ମଞ୍ଜି ସଦୃଶ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଞ୍ଜି ଯେପରି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି, ପାଣି, ପବନ ଲାଭରେ ତାହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଗଜୁରିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେହିପରି ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରସ ରୂପ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ବିଭାବ କହିଲେ କ'ଣ, ତ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ, ଆଉ ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ସହାୟକ ତାହା ହେଲା ବିବାହ। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ବିଭାବ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ। ତ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯେତେବେଳେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବା। ସିଧାସଳଖ ନାୟକ ନାୟିକା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ଏହାକୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବରୁ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ କହିଲେ କ'ଣ, ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି ଲେଖିପାରିବେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ନାୟକ ନାୟିକା ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖି ଆକର୍ଷିତ ହେବା ବା ନାୟକ ନାୟିକା ଆଦିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଯେଉଁ ରସଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅବଲମ୍ବନ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କଥା କହିବି ତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଆଉ ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ତ ଆପଣମାନେ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅବଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ, ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ବା ନାୟକ ନାୟିକା ପରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପରିବେଶ, ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର, ଭୂଷଣ ଆଦିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ତ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଭାବ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ପରୋକ୍ଷରେ ନାୟକ ଆଉ ନାୟିକାଙ୍କର ମିଳନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାୟକ ନାୟିକା ପରେ ଉଦ୍ଦୀପନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଥିବା ପରିବେଶ, ଦେଶ, କାଳ, ପାତ୍ର, ଭୂଷଣ ଆଦିକୁ ଉଦ୍ଦୀପକ ବିଭାବ କୁହାଯାଏ। ତ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଇଛି ବସନ୍ତ ଋତୁ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ଲୁତ ରଜନୀ, ତାପରେ ପୁଷ୍ପୋଦ୍ୟାନ ନାୟକ ନାୟିକାର ଗୁଣ, ତାପରେ ବୟସ, ତାପରେ ରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏହାର ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନୁଭାବ। ଅନୁଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ ଭାବକୁ ଯିଏ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ତ ଆଲମ୍ବନ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା କଟାକ୍ଷ, ରୋମାଞ୍ଚ ଆଉ ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ
ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଅନୁଭାବ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆଲମ୍ବନ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ। ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭାବ ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ଆଲମ୍ବନ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଦ୍ଦୀପନ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲମ୍ବନ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କଟାକ୍ଷ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଶିହରଣ ଆଦି ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ ହୁଏ ଏହି କ୍ରିୟା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର କାରଣକୁ ବିଭାବ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଥା ଏଥିରେ ଦେଇଛି, ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି ଯେ କୁରୁବକ କଣ୍ଟା ଲାଗିବାର ଛଳନା କରି ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କର ଦୁଷ୍ୟନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି କଟାକ୍ଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନୁଭାବ। ତ ଅନୁଭାବ କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଛି ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ ଆଉ ସ୍ୱର ଭଙ୍ଗ, ତାପରେ ବେପଥୁ, ବିବର୍ଣ୍ଣ, ଅଶ୍ରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଲୟ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ 8ଟି ଅନୁଭାବକୁ ସାତ୍ଵିକ ଅନୁଭାବ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାତ୍ଵିକ ଅନୁଭାବ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ତ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାବ ସର୍ବଦା ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାବ ସବୁବେଳେ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ତାହାକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆଉ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ କହିଲେ କ'ଣ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ ବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବଟା ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଶୃଙ୍ଗାର ଆଉ ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ରତି ଆଦି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବକୁ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଥାଏ। ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା? ତାହାକୁ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ବା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଥାଏ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ବି ଦେଇଛି। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଭୂତ ହେଲେ ବର୍ଷ ପୁଲକ ଆଉ ବିଡ଼ା ଆଦି ଭାବ ଉଦିତ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଙ୍କାର ମାନଙ୍କରେ ମତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ରସରେ 33ଟି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ରହିଛି। ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଞ୍ଚରଣଶୀଳ ଆଉ ଅସ୍ଥିର ମନୋବୃତ୍ତିର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ଏଇଟା ବିପରୀତ ଅଟେ କି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ତ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ରସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ରସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କଥା କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ରସ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି। ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଲେଖିବେ। କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରସ ଗୁଡ଼ିକ, ଆଉ ରସର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦିଅ ଆଉ ରସର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ। ଯେ ଶୃଙ୍ଗାର ରସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଦି ରସ। ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଦି ରସ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ କାମ ବିକାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା? ଶୃଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କାମ ବିକାର ପ୍ରାପ୍ତିର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ ତାହା ଶୃଙ୍ଗାର ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଯଦି ଅନୁଭାବ ମନେ ରହୁଛି ତ ଲେଖିବେ, ଯଦି ମନେ ରହୁନି ତ ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ।
आउ संचारी भाव ये चारोटी देखुंत ये बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस। तो श्रृंगार रसर देखु आलम्बन विभाव कौन कौन तो नायक आउ नायिका हूँ आलम्बन विभाव आ उद्दीपन विभाव जोटा इनडायरेक्टली जोटा परोक्ष भाव तो चंद्र चंदन भ्रमर कोइली मलय पवन यहीटा हूँ कौन यहीटा हूँ उद्दीपन विभाव। आ अनुभाव देखु कटाक्ष छलना एगुड़िक हूँ कौन अनुभाव। आउ देवता देखंतु अधिदेवता टी मने रखिया जाउछंती किछि प्रॉब्लम नाही आउ जदि मने रहू नाही ताहले भी किछि असुविधा नाही। तो एई दुईटा मने रखबे ए तीनिटी देखुछंती ए तीनटा किंतु मने रखिथिबे ए चारोटी बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो व्यभिचारी बा संचारी भाव देखंतु उग्रता हेगला आलस्य अलसुआ हेगला अलसुआ हेगला एगुडी को कोन संचारी भाव। तापरे देखंतु आदि रस हूँ श्रृंगार रस तापरे वीर रस बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस। देखंतु ए वीर रसर ना स्थायी भाव हूँ उत्साह मन रखिए यार आलम्बन हूँ परिजात व्यक्ति आ उद्दीपन विभाव हूँ तार जावतीय चेष्टा से जेते चेष्टा करुछि ना सेटा को चेष्टा करबा हूँ उद्दीपन विभाव कौ रसर वीर रसर। आ अनुभाव कौन अन्य साहाय्य अन्य साधी क्रिया अन्य साहाय्य करबा एटा हूँ कौन अनुभाव ए वीर रसर। आउ संचारी भाव बा व्यभिचारी भाव कौन देखो गर्व हो गला तर्क हो गला रोमांच हो गला धैर्य हो गला ये गुड़िक हूँ संचारी भाव ए वीर रसर। देवता मन रखा चाहती किसी प्रोब्लेम ना देवता हूँ इंद्र ये दुईटी मने न रहिले भी किसी प्रोब्लेम नहीं जदि आपको तापर देखंतु नेक्स्ट कौन देइछि करुण ये करुण जो देइछि ये करुण रस देखंतु इष्टनाश अर्थात आत्मीय स्वजन तांकर विनाश देखंतु सृष्टि दुखपूर्ण वातावरण होउछि करुण रस। आ करुण रसर देखंतु तार स्थायी भाव होउछि सुख आ आलम्बन होउछि आलम्बन विभाव होउछि जहाँ पई सुख सृष्टि हुए ताहा होउछि आलम्बन विभाव जोटा कि सीधासलख भाव में होता है। आ परोक्ष भाव में कौटा उद्दीपन विभाव मृत्यु व्यक्तिर संस्कार आदि कर्म होउछि इटा उद्दीपन विभाव। आ अनुभाव क्रंदन हो गला भूमि पतन हो गला भाग्य हो गला निंदा इस समय रे जो काम करी थांती जो कांदी थांती मृत्यु समय रे तो ईटा को कौन कह ना अनुभाव कह। आउ संचारी भाव कौन संचारी भाव होउछि मोह व्याधि निर्मोध स्तंभ युड़ी को कौन कह ना व्यभिचारी भाव। आउ यार देवता तो आप जानी समस्ते जम ये मृत्यु समय रे। तापर देखंतु नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस रौद्र ये रस बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस रौद्र रस यार स्थायी भाव होउछि क्रोध आलम्बन विभाव होउछि इटा सीधा सड़क भाव में कौन होता है शत्रु उद्दीपन विभाव परोक्ष भाव में शत्रुर अस्त्र प्रहार ताकू मारिबा अस्त्र प्रहार आउ युद्ध पाई आह्वान ये गुड़िक हूँ उद्दीपन विभाव यहाँ रौद्र रस रो देखंतु। तापर देखंतु अनुभाव अनुभाव इस समय रे कौन कही थांती चक्षु रक्तवर्ण गर्जन करी थांती तर्जन करी थांती कौन कौन करी थांती एटा होउछि अनुभाव। तापर संचारी भाव देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट मोह मद आउ कौन कंप रोमांच आवेग ये गुड़िक हूँ संचारी भाव। आ देवता हूँ रुद्र तेणुकरी रौद्र रस। वर्ण तो ये समय शत्रु समय जिते बेले युद्ध हेब से समय कौन हेब रक्त बाहर तो रक्त हूँ यार वर्ण। तापर देखंतु हास्य रस बंधुगण बहुत ही इम्पोर्टाट देखंतु विकृत वाक्य श्रवण विकृत अंगभंगी आ बेश दर्शन हास्य सृष्टि होता है। यार स्थायी भाव जदि आम देखा बंधुगण कौन हास्यर स्थायी भाव हूँ हास और आलम्बन जोटा सीधा सलख होते कौन होता है वाक्य आउ अंगभंगी विकृति सृष्टि करुथिबा व्यक्ति
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ସେ କିପରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭାବ, ଚକ୍ଷୁ ସଂଯୋଗ, ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେଉଁଠାରେ ସେ ଦେଖିକି ଶିଖୁଛି ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଚକ୍ଷୁ ସଂକୋଚନ, ତାପରେ ମୁଖ ବ୍ୟାଦାନ, ବହୁତ ସାରା ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅନୁଭାବ। ଆଉ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ନିଦ୍ରା, ଆଲସ୍ୟ, ଏଇଟା କ'ଣ, ସେ କେତେ ନିଦ୍ରା ହୋଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇକି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କେତେ ଆଲସ୍ୟ ରହିଛି ତା'ର, ତେଣୁକରି ସେ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କେତେ ତା'ର ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ଦେବତା ହେଉଛି ଶିବଗଣ। ଏହା କେତେ ପ୍ରକାର, 6 ପ୍ରକାର। ଏହାର ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କେତେ ପ୍ରକାର, 6 ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ କ'ଣ ଏଥିରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ହାସ୍ୟ ରସ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ହାସ୍ୟ ରସ 6 ପ୍ରକାର, କ'ଣ କ'ଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏହା ସ୍ମିତ ହୋଇଗଲା, ହସିତ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିହସିତ ହୋଇଗଲା, ଅବହସିତ ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ଅପହସିତ ହୋଇଗଲା, ଅତି ହସିତ ହୋଇଗଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର 6 ପ୍ରକାର ହାସ୍ୟ ରସ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟାନକ ରସ। ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏହି ରସର ନାଁରୁ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଭୟ। ଆଉ ଆଲମ୍ବନ ଯେଉଁଟା ସିଧାସଳଖ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଠାରୁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଲମ୍ବନ। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ମାନେ ଜାଣିଯିବେ ଯେ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୟାତୁର ବ୍ୟକ୍ତିର ଯାବତୀୟ ଚେଷ୍ଟା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ତ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବେ, ଆଲମ୍ବନ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ଡାଇରେକ୍ଟ, ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ମାନେ ପରୋକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ, ଏମିତି ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅନୁଭାବ ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ କରାଯାଏ ଏ ସମୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଅନୁଭାବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଠସ୍ୱର ହୋଇଗଲା, ତାପରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର, ଗଦ ଗଦ ଭାବ, ଆଉ ବିବର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବା ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଗୁପ୍ସା, ଆବେଗ, ମୋହ, ଗ୍ଲାନି, ଶଙ୍କା, ମୃତ୍ୟୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ। ଆଉ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଏ ଭୟାନକ ରସରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ ପ୍ରେତ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭତ୍ସ ରସ। ତ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁଗୁପ୍ସା, ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭତ୍ସ, ଏହି ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଜୁଗୁପ୍ସା। ଆଉ ଏହାର ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗଲିତ, ପଲିତ, ମାଂସ, ମେଦ, ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହୋଇଥାଏ, କୃମି ହୋଇଗଲା, କୀଟ ହୋଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଅନୁଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ମୁଖ ବିକୃତି, ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରଣ ହେଉଛି ଅନୁଭାବ। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ, ମୋହ, ଅପସ୍ମାର, ଆବେଗ, ଆଉ ବ୍ୟାଧି, ଏ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ଆଉ ଦେବତା ମହାକାଲ ହେଉଛି ଏହାର କ'ଣ, ଦେବତା। ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ ରସ, ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଅଦ୍ଭୁତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ବିସ୍ମୟ, ଯେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାବ ହେଉଛି ଅଲୌକିକ ବା ଅତି ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ହେଉଛି ସେହି ବସ୍ତୁର ଗୁଣ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ। ଆଉ ଅନୁଭାବ ସ୍ତମ୍ଭ, ସ୍ୱେଦ, ରୋମାଞ୍ଚ। ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିତର୍କ, ଆବେଗ, ଭ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ହର୍ଷ। ଆଉ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ଦେବତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ରସ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଶାନ୍ତ ରସର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ହେଉଛି ଶ୍ରମ,
बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस आउ आलम्बन विभाव जोटा सीधा सड़क भाव में होता है। देखंतु संसार बा वस्तुर पार्थिव ज्ञान बा असारता देखंतु असारता किंबा ईश्वर अनुभूति होउछि यह आलम्बन विभाव आ उद्दीपन विभाव जोटा परोक्ष भाव में होता है। पवित्र स्थान तीर्थ क्षेत्र तापरे सज्जन संघर्ष तापरे धर्मशास्त्र श्रवण आ अनुभव रोमांच होउछि अनुभव बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस। आउ संचारी भाव होउछि हर्ष निर्वेद देवता होउछि नारायण बहुत ही इम्पोर्टाट। तापरे वात्सल्य रस जेते बेले रस संपर्क क्वेश्चन देव ताले एते सारा लिखिबार किछि नीड नाही जेतिकी मने रहिछि से गुडी लिखिबे आउ जोटा मने रही नाही आपण माने लिखबार किछि नीड नाही किंतु लिखिबा पई चेष्टा करिवे नहले बड़ असुविधार पड़ी जिवे। तो देखंतु वात्सल्य रस ए वात्सल्य रस र स्थायी भाव होउछि स्नेह कोन स्नेह आउ देखंतु यार आलम्बन होउछि जोटा सीधा सलख पुत्र आउ कन्या दी आउ देखंतु उद्दीपन विभाव होउछि सेमानकर कार्यकलाप जेतेबे छोट पिला थाए गोटे पुत्र सेमानको कोन कोन करा जिवो एटा होउछि सेमानकर उद्दीपन विभाव जोटा कि परोक्ष भाव में होता है। आउ अनुभव होउछि अहिंगन शिर चुंबन करिबा आउ कोलाग्रत बहुत पार्टी करी थांती तो एटा हे जीव कोन अनुभव। आउ संचारी भाव होउछि अनिष्ट आशंका हर्ष पर्व जो करा है एटा कोन हे ना संचारी भाव। आउ देवता होचंती 16 मातृका गण तापरे बहुत ही इम्पोर्टाट थिला बंधुगण। आई थिंक आपण को ए रस संपर्क में किसी भी क्वेश्चन आसिले आपण माने इजीली करि परिबे आउ यार किसी भी डाउट रही नथिबो। तो देखंतु एथिरे हम देखिबा रसर लक्षण संपर्क में तो बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस आउ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अटे। देखंतु मन रखिबे रसर लक्षण संपर्क में बहुत ही इम्पोर्टाट आउ बहुत ही सुंदर। तो देखंतु मनीषर देखंतु दैनंदिन कार्य को ना प्रभावित करुथिबा विभिन्न मानविक क्रियाकलापर अंश विशेष होउछि रस आउ जो परिस्थिति रे क्यों प्रकार भाव मनीष ठारे उत्पन्न होउछि मनीष सारे क्यों प्रकार भाव सृष्टि होउछि सही भाव को जो भंगी रे मनीष प्रकाश करि थाइ ना सेहीता ही रसर लक्षण भाव रे करा जाई थाए। आउ रसर लक्षण निम्न रे देइछि तलपटे देइछि देखंतु गोटे होउछि दूर प्रवास हेडिंग दे देबे जते लिखिबे दूर प्रवास एथिरे भाबी भावना आ भूत ए तीन प्रकार रहिछि। कोन दूर प्रवास केते प्रकार तीन प्रकार गोटे भाबी भावना आ भूत। तो देखंतु बहुत ही इम्पोर्टाट जिनिस जे कृष्ण लीला रे अक्रूरंकर आगमन रे गोपींकर चिंतार नाम होउछि भाबी। मन रखिबे कृष्ण लीला रे अक्रूरंक आगमन रे गोपींकर चिंतार नाम होउछि भाबी। आउ मथुरा रे कृष्ण थिबा समय रे जो चिंता ताहार नाम होउछि भावना। आ कृष्णंक द्वारका गमन रे गोपींकर चिंता एटा को कोन कुहा जाय ना भूत कुहा जाय। तो मन रखिबे तापर देखंतु दश दशा तो दश दशा कहले कोन देखंतु चिंता हो गला उजागर बा अनिद्रा तापर उद्वेग हो गला क्षीणता हो गला मालन्य तापर प्रलाप हो गला व्याधि उन्माद मूर्छा मरण। तो ये जो देखुछंती बंधुगण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डी अछि। तो एटा को मन रखिबे दशा दशा दश दशा। तो तापर देखंतु सात्विक लक्षण देखंतु ए रसर सात्विक लक्षण कोन रहिछि। तो देखंतु प्रेम विकारर अष्ट सात्विक लक्षण होउछि देखंतु 8टी लक्षण रहिछि प्रेम विकारर। तो स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग कंप वर्ण अश्रु आउ प्रलय होउछि एटा प्रेम विकारर अष्ट सात्विक लक्षण। जदि आपनको आउ गोटे क्वेश्चन लिखा पई चाहउछंती संचारी लक्षण सबठारो मोस्ट इम्पोर्टाट होउछि रति विकार एना 33 टी भाव जात हुए आउ भावर गोपन हुए आउ लक्षण गुडी को कोन
ଏତିକି ଲେଖିବାର କିଛି ନିଡ୍ ନାହିଁ, ଯେତିକି ମନେ ରହୁଛି ସେତିକି ଲେଖିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ତ ନିର୍ବେଦ, ବିଷାଦ, ଦୈନ୍ୟ, ବିନତି, ଆବେଗ, ଦୁର୍ବଳତା, ଶ୍ରମ, ମଦ, ଗର୍ବ, ଶଙ୍କା, ତ୍ରାସ, ମୋହ। ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଲାଜ ହେଇଗଲା, ଚିନ୍ତା ହେଇଗଲା, ନିଦ୍ରା ହେଇଗଲା, ସ୍ମୃତି ହେଇଗଲା, ଉଜାଗର ହେଇଗଲା, ଏଇଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ସଞ୍ଚାରୀ ଲକ୍ଷଣ। ତ ସଞ୍ଚାରୀ ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ ବୁଝିଗଲେ। ଆଉ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ହେଉ, ରସ ସୃଷ୍ଟିରେ ନାୟିକାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ମହାଭାବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ପରମ ସାର ମହାଭାବ, ଆଉ ମହାଭାବର ଗୋଟିଏ ରୂପ ଅଟେ। ରାଧା ରାଧା ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଏଇ ମହାଭାବର ଉଦାହରଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ରାଧା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବ, ଏ ଦୁଇ ପ୍ରକାରରେ ଏ ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରସର ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ରାଧା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭୋଗ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବ। ତ ସମ୍ଭୋଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? ଏ ସମ୍ଭୋଗ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର ନାୟିକାଙ୍କ ରୂପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭିସାରିକା, ଖଣ୍ଡିତା, ବାସକ ସଜ୍ଜା, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନ, ଭର୍ତ୍ତୁକା, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ନାୟିକାଙ୍କ ରୂପ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରତି ଅଟେ। ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ରତି ହୁଏ। ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ କ'ଣ? ଏଇଟା ବି ଚାରି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ନାୟିକା ରୂପ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରୋଷିତ, ଭର୍ତ୍ତୁକା, ବିପ୍ରଲବ୍ଧା, ତାପରେ କଲହାନ୍ତରିକା, ଉତ୍କଣ୍ଠିତା। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ରହିଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସମ୍ଭୋଗ ଆଉ ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ 8ଟି, ତ ସେଇଟା ନିମ୍ନରେ ଦେଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ଭୋଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଅଭିସାରିକା। ଯେ ଅଭିସାରିକା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁଞ୍ଜକୁ ଗମନ, ତାପରେ ସଙ୍କୋଚ ଗତି ଅଭିସାର ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶଭୂଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ, ତାପରେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ, ରାତ୍ରି ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଭିସାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଭିସାର, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ତ ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଅଭିସାର। ତ ଅଭିସାର କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରିୟ ମିଳନ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଜକୁ ଗମନ, ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶଭୂଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଅଭିସାରିକା କହିବା। ଆଉ ଏହା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଅଭିସାର, ଅଭିସାରିକା, ଏଇଟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ। ଏଇଟା ରାତ୍ରି ଭେଦରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସକ ସଜ୍ଜା, ମାନେ ଗୃହ ସଜ୍ଜିତ କରି ଅପୂର୍ବ ବେଶଭୂଷାରେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପ୍ରିୟର ମିଳନ ଆଶାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଜ୍ଜା, ମାଲ୍ୟ, ଚନ୍ଦନ, ଶୀତଳ ଜଳ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଖଣ୍ଡିତା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡିତା ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରିୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀର ସମ୍ଭୋଗ ଚିହ୍ନି ଦେଖି ଭର୍ତ୍ସନା କରେ, ଆଉ ପ୍ରିୟ ସ୍ତୁତି କଲେ ମାନ ବେଶୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ପୁନଃ ପୁନଃ ପ୍ରିୟାର ଚରଣ ଧରେ, ଆଉ ପ୍ରିୟାର ଅନାଦରରେ ପ୍ରିୟ ଅପମାନ ବୋଧ କରି ଦୁଃଖରେ ଅନ୍ୟ ପଟେ ଗମନ କରେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡିତା। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁ ମିଳନ ହୋଇଥିଲା ନା, ସେଇଟା ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇଯିବ, ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ମାନେ ଜଣେ ଅଲଗା ପଟେ ପଲେଇଯିବ, ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯିବ। ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡିତା। ମାନେ ଗୋଟେ ନାୟକ ନାୟିକାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଲେଇବ ଅଲଗା ପଟେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଖଣ୍ଡିତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା। ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନାୟକ ନାୟିକାର ଅଧୀନ ହୋଇ ବେଶ ହାବଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ନାୟିକାର ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଲେ ନାୟିକାର ନାମ, ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା ନାୟିକାର এই ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା, ଏଇଟାକୁ କୁହାଯିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା। ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଭର୍ତ୍ତୁକା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ବିପ୍ରଲମ୍ବ। ତ ବିପ୍ରଲମ୍ବରେ ଆଉ ଚାରିଟି ରହିଛି।
गोटे हूँ पोषित भर्तुका, तापर विप्रलब्धा, तापर कल देखो कलहांतरिकता, तापर उत्कंठिता। तो पोषित भर्तुका माने कौन देखंतु, यह माने हूँ जार प्रिय दूर देश थाए ताकू आमे कौन कहवा, ताकू आमे कहवा ना पोषित भर्तुका। आउ ए समय कौन हुए ना, से नायिका विषादरे दिन हरण करे, मिलन वस्त्र परिधान करे, केश विनाश करे नहीं, आउ सर्वदा चिंता कला पूरा चिंता होई रही। आउ हा हा बंधु बोली सर्वदा रोदन करे को समय पोषित भर्तुका। तो मन रखिए जार प्रिय दूर बेसरे थाए यटा को कौन कह ना पोषित भर्तुका। तापर देखंतु विप्रलब्धा कौन देखंतु, पूर्वरु देखंतु सखीर वचन रे मन को स्थिर करी प्रियर आगमन निरीक्षण करुथाए। ए समय जदि हम देखिबा पत्र रे पत्र बाजिले बंधु आगमनर आशंका करे, आउ नायक आसबार विलंब रे दूती कौन करे पठाए। तो मन रखिए बहुत ही इम्पोर्टान्ट और बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखो पूर्वर सखीर वचन रे मन को स्थिर करी प्रियर आगमन निरीक्षण करुथाए यहाँ को कौन कह ना विप्रलब्धा। आउ नायक आसबार विलंब रे दूती पठाए। आउ देखो पत्र रे पत्र बाजिले बंधु आगमनर आशंका करे। तापर देखंतु कलहांतरिकता मान परे प्रिया विच्छेद जगु विषादरे अनुताप करे, यहाँ हूँ कलहांतरिकता। आउ उत्कंठिकता देखंतु उत्कंठिकता उत्कंठिता यहाँ दुई प्रकार। कौन कौन देखंतु बहुत इम्पोर्टान्ट जिनिस ये कौन कौन देइछि देखंतु, प्रेमोत्कंठा, तापर विरहोत्कंठा, तापर संकेत अनुजाई निर्धारित, तापर समय पूर्व नायिकार प्रेमोत्कंठा हुए, विलंब हेले विरहोत्कंठा हुए, आउ नयनरु अश्रु मध्य पड़ी जाए, सखी माने आश्वासना दियंती। तो यहीटा कौन हो ना उत्कंठितारे कौन कौन होता है, उत्कंठितारे कौन कौन होता है, नयनरु अश्रु पड़ी जाउथिबो, सखी माने आश्वासन देउथिबे, आ विलंब हेले विरहोत्कंठा होता है। तो बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनस मन रखिए, बहुत ही सुंदर। बंधुगण देखंतु तापरे आउ कौन रही सबुठारु मोस्ट इम्पोर्टान्ट जिनिस जे दूती। दूती केते प्रकार, दुई प्रकार, गोटे हूँ स्वयं दूती आ गोटे हूँ आप्त दूती। तो प्रथमे आमे स्वयं दूती को देखिबा। ये स्वयं दूती ना पुणी दुई प्रकार, ये स्वयं दूती पुणी दुई प्रकार। तो प्रथमे जानिबा दरकार जे स्वयं दूती कहले कौन। देखंतु अनुराग डाडनारे लज्जा त्याग करी बंधु मिलन पाई निजे गमन करे, यहीटा को स्वयं दूती कह जाए। माने किछि लाज करिबार किछि नहीं, लाज लज्ज किछि नहीं, ये लाज को त्याग करिकिना बंधु मिलन पाई निजे गमन करिबा, यहाँ को कौन कह जाए ना स्वयं दूती कह जाए। तो स्वयं दूती कहले जानी करे। तो स्वयं दूती दुई प्रकार, गोटे हूँ आंगिक आ गोटे हूँ चाक्षुष। आंगिक माने अंग साहाय्य, आउ चाक्षुष माने आखि साहाय्य, ये जिनिस को मन रखिए। तो आंगिक माने देखंतु मुख रे हाथ देई, माने हाथ साहाय्य गोटे अंग साहाय्य मुख रे हाथ देई संकेत करिवा, एटा को कौन कह जाए ना आंगिक। आ देखंतु बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। देखंतु पादर वृद्धांगुली रे भूमि खोले, भूमि को खोलिबा। आउ देखंतु कुच्च देखाई कान कुंडाइबा। आउ देखंतु बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस सखीर गाल धरी आलिंगन करिबा। आउ देखंतु अधर दंशन करिबा, आउ नयन चंचल करिबा, आउ छन्न मना होई अकारण वाक्य कहिबा, एटा को कौन कह ना अंगिक। तो सबुठार मोस्ट इम्पोर्टान्ट जानिबे जे मुखरे हाथ दे संकेत कहिबा, पादे वृद्धांगुली रे भूमि खोलिबा, माटी खोलिबा, एटा को हे जबो हमर आंगिक। आउ चक्षुष कहले कौन देखंतु बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस चक्षु प्रक्रिया देखाइबा, बा अल्प अनाई मुख को झटती करिबा। तापर देखंतु बहुत ही इम्पोर्टान्ट जिनिस, तापर हसी हसी
ढल ढल नयन माने आखि रे देखंतु चाहिबा बा देखंतु बामन नयन रे कटाक्ष करिबा एटा होछि चाक्षुष। देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस। आ गोटे देखंतु प्रथमे आमे माने कोन देखिले, प्रथमे आमे देखिले जे स्वयं दूती तापर आप्त दूती। तो आप्त दूती देखंतु आप्त दूती भी पुणी दुई प्रकार। तो आप्त दूती कोन करि थाए देखंतु अति अंतरंग मन बुझी कार्य करि थाए। ई आप्त दूती पूरा अंतर तार निज भितरे निज मन को बुझीबो आ कार्य करिबो, एटा को आप्त दूती कहा जाई थाए। यह दुई प्रकार, गुटे होछि अमितार्था आ गुटे होछि पत्रिका हारिणी। तो अमितार्था माने कोन देखंतु प्रिय प्रियांक मन बुझी शीघ्र मिलन घटाइबा, एटा होछि अमितार्था। आ पत्रिका हारिणी माने देखंतु नायिकार पत्र घेनी नायक निकट को जाई भर्सना सहित नाना प्रकार स्तुति करी मनाइबा आ अनेक कौशल करी से मिलन कराइबा। माने आपण माने जानी गले एटा सीधा सलख भाव में होता है। देखंतु अमितार्था एटा सीधा सलख होता है निज मन बुझी शीघ्र मिलन घटाइबा, एटा तो सीधा सलख। आ एटा परोक्ष भाव में होता है पत्रिका हारिणी। से नायिकार पत्र ज्ञानी नायक निकट को जीव तापर भर्सना सहित नाना प्रकार स्तुति करी मनइबो, तापरे अनेक कौशल करी मिलन कराइबो, एटा होछि पत्रिका हारिणी। आपण माने जानितबे नायक नायक तो 8 प्रकार। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस कौन कौन देखंतु धीरो दत्त धीरो दत्त तापरे धीरो धत्त तापरे धीरो शांत तापरे धीरो ललित तापरे अनुदल दक्षिण सठ ध्रुत, एटा होछि नायक। एई गुडी को मने रखिबार किछि नीड नाही। तापरे देखंतु बहुत ही इम्पोर्टेंट जिनिस एतकी जे भी देखि देछि ना ता पई बहुत ही इम्पोर्टेंट आ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। तो वीडियो केमती लगिला कमेंट करके जणेबे। चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ एमिति का वीडियोस पाइबा पई एबे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे, लाइक गुटे कर देबे चैनल को तो सब्सक्राइब कर देबे। आ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सांग मान को भी शेयर कर दे जो कि आपन को फ्रेंड्स माने भी जानि पाइबे। और टेलीग्राम ग्रुप रे जदी जॉइन ही नाहंती आमरो ताले वीडियो तल पर लिंक भी पाई जिवे। सो चलंतु वर्तमान एतिके रखिबा, नेक्स्ट वीडियो मु आहुरी नहीं के आसीबी। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद बंधुगण।